जय माताजी, जय श्री कृष्ण बधाने। फ्रेंड्स, आज हूँ तमने शीखवाड़ीश आंबळा केंडी बनाववानुं, जे मैं अहीं बे रीतथी बनावी छे। आंबळा केंडी आपणे आखुं वर्ष निरोगी राखे छे अने बाळकोने पण खूब ज भावे छे। बाळको आंबळा खाता नथी अने एने आ केंडी खूब ज भावशे, तो एक वखत जरूरथी ट्राय करजो। वेलकम टू माय चेनल कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विथ रूपाली। मैं अहीं 500 ग्राम जेटला आंबळा धोई अने लई लीधा छे। एने आपणे आ प्रमाणे वच्चेथी कट करी अने बाफी लेवाना छे। आंबळा आपणे ताजा अने मोटा लेवाना छे, एमांथी पल्प वधारे निकळशे। मैं अहीं एक तपेलीमां 1 ग्लास जेटલું पाणी गरम थवा माटे मूक्युं हतुं। तेमां आपणे एक काणावाળી ડીશમાં आंबळाने वराळथी बाफी लेवाना छे। आंबळाने बाफता वधु वार लागती नथी, ए फक्त 2 થી 3 मिनिटमां ज बफाई जशे। एकदम वधु पड़ता आपणे बफावा देवाना नथी। आपणे चाकूनी मददथी चेक करी लेवानुं छे। जो तेमां आवी रीतना कापो पड़ी जाय एटले आपणा आंबळा कम्प्लीट छे। पछी आपणे तेमांथी बधा ज आंबळाने पल्पने अलग करी लेवानो छे अने आपणे ठळिया काढी नाखवाना छे। तेने आपणे मिक्सर जारमां ग्रेवी करी लेवानी छे। तेमां मैं आदुना टुकड़ा अने स्वाद प्रमाणे मीठुं एड कर्युं छे। आपणे अहीं केंडीमां मिक्स करवानो मसालो ने आपणे शेकी लेवानो छे। तेमां मैं जीरुं, अजमा अने मरी लीधा छे, तेने आपणे भूको करी लेवानो छे। तो भूको आपणो तैयार छे। केंडी बनावा माटे मैं अहीं प्रमाणमां 100 ग्राम जेटलो गोळ लीधो छे। तमे ओछो वधारे करी शको छो। जे प्रमाणे आपणो पल्प होय अने जे प्रमाणे आपणे मीठुं खाता होय ए प्रमाणे आपणे अहीं गोळनो उपयोग करवानो छे। तो गोळने आपणे चासणी जेवो गरम करवानो छे। जो आ प्रमाणे एमां फीणा उपर आवी जाय एटलो आपणे गरम करीशुं। गोळने बराबर पाकवा देवानो छे। पछी आपणे तेमां आंबळानी ग्रेवी करेली हती ते एड करी देवानुं छे अने धीमा गैस उपर आने आपणे 5 થી 7 मिनिट जेटલું पकावी लेवानुं छे अने सतत तेने हलाववानुं छे। वच्चे छोड़वानुं नथी, नहीतर ए बळवा मंडशे। एमां मैं अहीं थोड़ीक हळदर एड करी छे। हळदर, मीठुं अने संचळ पाउडर अने आपणे जे पेलो मरीनो मसालो कर्यो हतो ने ते पण आपणे अहीं एड करी देवानो छे अने आपणे आ पल्प जाडું थाय त्यां सुधी पकावी लेशुं। मसाला बधा आपणे छेल्ले ज एड करवाना छे, नहीतर मसालानो बळेला मसालानो स्वाद आवशे अने केंडी बहु भावशे नहीं। तो आपणो पल्प बराबर चढ़ी गयो छे। आ प्रमाणेनो कलर थाय एटले आपणे एने उतारी लेशुं अने एक थाळीमां आपणे तेने नाखी अने ठंडू थवा माटे मूकी देवानुं छे। 1 कलाकमां आपणे फ्रीजरमां मूकी अने पछी आपणे केंडी वाળી लेवानी छे। केंडी वाळवा माटे मैं अहीं तलनो उपयोग कर्यो छे। तलनी केंडी खावानी पण खूब ज मजा आवशे। तो आपणे आ प्रमाणे तलमां एने करी लेवानुं छे। अने बीजी मैं अहीं दळेली खांड अथवा तो दळेली साकर लई अने तेमां पण तमे करी शको छो। अने जो तमने प्लेन भावे तो ए पण तमे अहीं करी शको छो। तो तैयार छे आपणी आंबळा केंडी। फ्रेंड्स, तमने केवी लागी मारी आ रेसिपी कॉमेंटमां जरूरथी जणावजो।